देखो टीना, इतना गुस्सा ना किया करो, ये अच्छी आदत नहीं है। तुम पढ़ाई में अच्छी हो, हर काम में अच्छी हो, घर के कामों में मेरी मदद करती हो, लेकिन तुम्हारी बेजा गुस्सा वाली आदत तुम्हारी तमाम अच्छाइयों को पसे पुष्ट डाल देती है। आपी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करती हूं, लेकिन फिर भी अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाती। तुम्हें पता है, गुस्सा शैतान की तरफ से आता है। वो हमें भड़काता है और हम इसकी बात मानते रहते हैं। ओह, आपी, मुझे तो पता ही नहीं था। अब तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने गुस्से पे काबू पा सकूं। मेरी प्यारी बहन, चलो अब जल्दी से पढ़ने के लिए जाओ। एक हफ्ता रह गया है तुम्हारे इम्तिहान में। जी आपी, बस जा रही हूँ। आपी, मेरे लिए जूस बना देंगी प्लीज? अरे टीना, तुम किचन में ही आ गई। मैं बस तुम्हारे लिए जूस बना ही रही हूँ। तुम कमरे में जाओ, पढ़ाई शुरू करो, मैं जूस लेके आती हूँ। बहुत शुक्रिया आपी। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप वहीं जूस ले आइएगा। टीना, आज तो तुम्हारा रिजल्ट है ना? जी आपी, आज मेरा रिजल्ट है, देखिएगा। फर्स्ट ट्रॉफी मैं ही लेके आऊंगी। चलो जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो, तुम्हारी स्कूल बस आती ही होगी। फर्स्ट ट्रॉफी मैं ही लेके आऊंगी। टीना, लगता है तुम्हारी स्कूल बस आ गई है, जल्दी से रेडी हो जाओ। अल्लाह हाफिज आपी, मैं जा रही हूँ। यस यस यस, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है। अभी जल्दी से घर जाके आपी को बताती हूँ, आपी खुश हो जाएंगी। वाओ। सूजी आपी, देखिए मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है और ये ट्रॉफी मिली है मुझे। वाह टीना, वाह, शाबाश, बहुत अच्छे। जरा दिखाओ ट्रॉफी, हम भी तो देखें। ये देखिए यहाँ पे मेरी ट्रॉफी। हाँ दिखाओ जरा। अरे अरे, ये तो गिर रही है, पकड़ो पकड़ो इसको। ओह, टीना को मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसने बहुत गलत किया है। मैं इतना प्यार करती हूँ टीना से, इतना ख्याल रखती हूँ टीना का, लेकिन फिर भी उसने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। ट्रॉफी तो जुड़ सकती थी, लेकिन टीना को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। टीना, खाना खा लो आके, दोपहर से तुमने कुछ नहीं खाया है। मुझे नहीं खाना, चाहे आप यहाँ से। नहीं मानो कि मैं आपकी की कोई भी बात। अब बस मैं भूखी ही सोऊंगी, नहीं खाऊंगी कुछ। आपी, क्या मैं झूले लेने जा सकती हूँ? टीना, ये झूले बहुत खतरनाक हैं, तुम उधर मत जाओ। प्लीज जाने देना, मैं बहुत एहतियात से झूले लूंगी, मैं वादा करती हूँ। मैं बिल्कुल भी चोट नहीं लगवाऊंगी। अच्छा ठीक है, बहुत जिद्दी हो तुम, जाओ ले लो झूले, लेकिन बहुत एहतियात करना, कोई चोट ना लगे और गिरना मत। मैं यहीं बैठी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, झूले लेके वापस यहीं आना। शुक्रिया आपी, बस मैं जल्दी आ जाऊंगी, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। टीना गिर गई।
میں نے کہا تھا اس لڑکی سے کہ مت جاؤ جھولوں پہ. آ رہی ہوں میں نے منع بھی کیا تھا کہ مت جاؤ جھولوں پہ، لیکن تم سنتی نہیں ہو میری. اب لگوا لی نا چوٹ تم نے. آپ کے گھر چل، مجھے بہت درد ہو رہا ہے. مجھے بہت فکر رہتی ہے تمہاری. چلو گھر چلتے ہیں، جا کے تمہاری پٹی کرتی ہوں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بڑوں کی بات مان لینی چاہیے. میں نے منع بھی کیا تھا کہ مت جاؤ جھولوں پہ، خطرناک ہیں وہ، گر جاؤ گی. دیکھا آپ گر گئی نا. سوری آپی، مجھ سے غلطی ہو گئی. اب گھر چلیں. آئندہ میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، وعدہ. کتنا برا خواب دیکھا ہے میں کتنی غلط تھی. میں نے آپ ہی سے بہت بدتمیزی کی ہے، حالانکہ وہ تو میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں. مجھے ان کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے ان سے معافی مانگنی ہوگی. آپ ہی مجھے معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں. مجھے آپ سے بدتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے آپ پہ غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ تو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں، میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، لیکن میں نے خواب دیکھا ہے. اس میں نے اپنی ضد کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مانی اور چوٹ لگوا لی. آپ ہی میں بہت شرمندہ ہوں. مجھے اب احساس ہوا کہ میں نے کتنا غلط کیا ہے. پلیز مجھے معاف کر دیں. کوئی بات نہیں ٹینا، چھوٹوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بڑوں کا کام ہے انہیں معاف کر دینا. تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یہی کافی ہے. ہیلو، جو بات تم میرے کہنے پہ نہ سمجھ سکی وہ ایک خواب نے سکھا دی. تو پیارے بچوں، آپ کو بھی اپنے بڑوں کی ہر بات ماننی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی بڑا آپ کا برا نہیں چاہتا. کیوں ٹینا؟ جی آپ ہی بالکل ٹھیک کہا آپ نے.